बहुत आनंददायक यार पवन एवं यार परिवेश मध्य हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल दोस्त प्रतिदिन भाई आज भी आम ओडार किसी गुरुत्वपूर्ण जगह परिदर्शन करने उद्देश्य जाऊँ से नयगढ़ जिले में अवस्थित थी फतेगढ़ राम मंदिर और कटक जिले में अवस्थित था टी से अन्यतम। तो चलते देखा जगह गुड़िकर प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करवा जा समय आम महानदी को देखा ओडिशा प्रति थी महानदी अवदान विषय किसी जाना। तो चलते देखा दोस्तों बैकग्राउंड देखिए आपण मैंने जापर बर्तमान पहुँच सारी फतेगढ़ से पहाड़ जो पहाड़ राम मंदिर निर्माण कर पहाड़ी एत सुंदर लगुच ये छिड़ा ही आप चतुर्पार्श्व प्राकृतिक सौंदर्य पूरा संपूर्ण रूप उपभोग करेंगे। रजपाग आहरी मजा आसुची। बर्तमान चलते जा पहाड़ उपर गाड़ी पार्किंग करके देखा मंदिर सौंदर्यता को आम समस्ते उपभोग कर चलते देखा। बर्तमान गाड़ी पार्किंग कर सारी ये चप्पल स्टैंड कराई चप्पल रखिकी आप जापरेंगे मंदिर भितर को दर्शन करेंगे जाकि सेपटे महानदी जाइए धला अंशटी ये रही आप पहाड़ पाद देशे थी गाँ को अनुदान करेंगे और मंदिर टी भाव में शीर्ष निर्माण कर चलते चप्पल रखा चप्पल रखीदेली बर्तमान मंदिर को जीवा सीढ़ी चढ़ी चढ़ी बर्तमान आम मंदिर गेट पाखे पहुँची गलु। बहुत संख्यार लोक आसछन्ति मंदिर निर्माण काम बर्तमान चली निर्माण कार्य एवं सरीनी काम संपूर्ण समाप्ति है मंदिर आहरी सौंदर्य लगे भाव में भितर सब पर्यटक मैंने आसी बुलुंट एवं दर्शन कर ये दिज नना बसी तक कौन मूलचाल चली भाई बहुत मजा लगे। छोटिया पिलाटी बोधे हजि जा बापा माँ को से खोजुची विभिन्न बहुत संख्यार कपल आसुँच बुलुंट बाहर बाहर राज्य एवं जिलूर बहुत सारे पर्यटक आसी फोटो उठाऊँ। गोटे जिनस महानदी को देखले बहुत खुशी लगे दुईगुणा भाई जाए महानदी एत सुंदर जगह महानदीर दृश्य सुंदरता आहरी बढ़ाई दिए आसी तले छिड़ा गाँ गुड़िक एत सुंदर लगे क्रिकेट पड़िया सबकि एत पर गोटे कथा कहि जी भी भाई जी भी सार हूँ ना कहीं जगह निर्माण कर मंदिर हृदय सलाम ये लोकेशन बाछि जे कहीं भी लोक ये आसो पूरा आत्मा को शांति मिल जाए पूरा एटिकार प्राकृतिक सौंदर्य देखी आत्मा शांति होगा सहित मन मुक्त पूरा हो बहुत खुशी। राम मंदिर परिदर्शन करने पर बर्तमान आसी आम पहुँची गलु कटक जिलार बड़म्बा ब्लॉक अंतर्गत टी सेतु जहाँकि महानदी निर्माण कर नृसिंह मंदिर अच्छी देखा अत्यंत सुंदर ये परिवेश जो आसी कहीं भी आसी पूरा संपूर्ण रूपे माने टेंशन फ्री हो पार सांगसाथी मान सहित आसी जगह तो देखा बहुत मस्त अवश्य भीड़ अधिक नहांती कि जगह पिकनिक में बेस्ट प्लेस ये आसी आराम से भोजी कर खाई पार पानी सुविधा समस्त प्रकार सुविधा अच्छी जो खाइए जाए पाला बेले बैक कैमरा टी अरे भाई नदी मझे दुकान अच्छी समस्त प्रकार सामान मिलूँ बोधे आप आराम से आसिकी परिवार सहित सांगसाथी मान सहित कहीं भी आसिक भोजी करके आराम से खाई पी मत जापरेंगे ये बसापी सिस्टम कर भोजी बन ये समस्ते बसवे बसिक खाई आराम से जी भोजी कथा छाड़ते कि एठार परिवेश मत बहुत मात्रा आट्राक्ट कला संपूर्ण रूप में बहुत खुशी दिज सेवायत झगड़ा लगे परिवेश खरा दिन को ये जगह बेस्ट सांग मान सहित आसो आराम से टेंट फेंट बन खाई पी जीव पूरा
ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠି ସିଂହନାଥ ନୃସିଂହନାଥ ହଉ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ଆଉ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତିଆରି ହେଲା ଭଳିଆ ମାଟି ତଳେ ତିଆରି ହେଲା ଥୋଡ଼ା ଗାଢ଼ା କରିକି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇଛି ତଳେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଜାଗାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳିଆ ଫେମସ୍ ଜାଗା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛୁ ସବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିକି ଆସୁଛୁ ଏଇଭଳି ଜାଗାକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ମାତ୍ରାରେ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଯାଇ ଏଇ ଜାଗା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏଇଟା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଉଛି ନା କ'ଣ ବଡ଼ାମ୍ବା ନା ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି ଯାହା ବି ହଉ ଭାଇ ତୁମ ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନାହିଁ ବହୁତ ସମୟ କମ୍ ଜଲ୍ଦି ଜାଗା ଦେଖିକି ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିବାର ଅଛି ମୋ ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ଜାଗାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଅଫସୋସ ହୁଏ କି ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ କବି ହେଇଥାନ୍ତି କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ମୁଁ ମୋ କବିତାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି କବିତାରେ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ କେତେ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ତାହା କହିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ତଥାପି କବି ନ ହୋଇ ମୋତେ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବି ଏଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ କବିତାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ଥାନ ଦେବି ଠିକ୍ ସେତୁ ବୁଲିବା ସରୁ ସରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଯାହାକି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବି ଅବସ୍ଥିତ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମୁଗ୍ଧ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଏହାର ପରିବେଶ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦର ଅଭାବ ପଡ଼ିଯାଉଛି ପରିବେଶର ସୁନ୍ଦରତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଅଫସୋସ ରହୁଛି ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କବିଟେ ହେଇଥାନ୍ତି କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଇ ଜାଗାର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ତ କବିତାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ଦୋକାନ ଯାହାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି କୂଳ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି କରାଯାଇଛି ପଥର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଉପରେ କଣ୍ଟା ଜାଲି ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାସିକି ପାଣିକି ନ ଯାଇପାରେ ଏବଂ କୂଳ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଥର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହଉ ଆଜିର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ବୁଲିଲୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବେଳେବେଳେ ଏଇଭଳି ଜାଗାରେ ଆସି ନିଜେ ଘର କରି ରହିଯିବା ପାଇଁ ସେ ସମୁଦ୍ର ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରତି ମାସ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଏଇଭଳି କିଛି ନା କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିଥାଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲିବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କେବେ ମାନେ ସମୟ ବାହାର କରି କମ୍ ସେ କମ୍ କିଛି ଜାଗା ବୁଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଗା ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳିଥାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା